यकीनन ज़ैल में आपके उन्वान सलीक़े से बात करना पर एक मुफस्सल मरबूत और दिलकश उर्दू मज़मून पेश किया जा रहा है। कोशिश की गई है कि अंदाज़ बयान नरम, वाज़ेह और अमली मशवरों से भरपूर हो ताकि ये मज़मून तालीमी, तरबियती और रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ौरी इतलाक़ के काबिल हो। सलीक़े से बात करना इंसान एक मुआशरती मखलूक है। गुफ्तगू न सिर्फ ख़यालात और एहसासात के इज़हार का ज़रिया है बल्कि ये हमारे ताल्लुकात, किरदार और मकामी इज्तिमाई को भी तश्कील देती है। सलीक़े से बात करना ये महज नरम लहजे का मामला नहीं बल्कि इसे एक फ़िन अखलाक और सकाफ़ती शीवे के तौर पर समझना चाहिए। ये मज़मून सलीक़े से बात करने की अहमियत, इसके उसूल, अमली तराकीब, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके इतलाक़ और इससे वाबस्ता मसाइल और उनके हल पर रोशनी डालता है। तारुफ़ और मफ़हूम सलीक़े से बात करने का मतलब है मुहज़्ज़ब, बावकार, मुअद्दबाना और दूसरों के जज्बात व हालात का ख्याल रखते हुए बात करना। इसमें लहजे की नरमी, अल्फाज का मुनासिब इंतखाब, बोलने का मुनासिब वक्त, खामोशी का फ़िन और सुनने की महारत सब शामिल। औसिल का दरअसल तासुरात को मुस्बत अंदाज में मुंतकिल करने का हुनर है, यानी अपनी बात कहनी भी है और ताल्लुकात को कायम भी रखना है। सलीक़े से बात करने की अहम एक इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा। मुहज़्ज़ब गुफ्तगू इंसान की शख्सियत को निखारती है और दूसरों में एतमाद पैदा करती है। 2 ताल्लुकात मुस्तहकम होते हैं। बावकार अंदाज़ में गुफ्तगू तनाज़ात को घटाता है और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देता है। 3 मसाइल का मुअस्सर हल। जब बात मुअद्दबाना अंदाज में की जाती है तो सुनने वाले दिफाई मिजाज में नहीं आते और मसले का हल आसानी से निकल आता है। 4 पेशा वराना तरक्की। दफ्तर, कारोबार या किसी इदारे में सलीक़े से बात करने वाले अफराद को अक्सर संजीदगी और लीडरशिप के काबिल समझा जाता है। 5 ज़हनी सुकून। मुअद्दबाना गुफ्तगू ज़ाती जज्बात को कंट्रोल करने में मदद देती है जो ज़हनी सुकून का बाइस बनती है। यासून सलीक़ा बुनियादी क़वायद। 1 सोच कर बोले। हर लफ्ज़ कहने से क़ब्ल सोचें कि क्या ये कहने लायक है, क्या इससे ताल्लुक़ बेहतर होगा या ख़राब। 2 नरमी और एहतराम। लहजा नरमी भरा और ज़ुबान इज़्ज़त आमेज़ रखें। गाली तंज़ अतारीफ़ से बची। 3 साफ़ और मुख्तसर बात। गैर ज़रूरी तफसील या लंबी गुफ्तगू से इज्तिनाब करें। मतलूबा नुक्ता साफ़ और मुख्तसर रखें। 4 अच्छा सुनना। गुफ्तगू में बराबर बोलना ज़रूरी है, सुनने वाला बने, मुखालिफ का मौक़िफ़ समझे। 5 जुमलों की साख्त। तुम हमेशा या तुम कभी जैसी क़तिया फहमियाँ नहीं करनी, बजाय इसके मुझे लगा में महसूस करता / करती हूँ जैसी इजहार ज़ाती इस्तेमाल करें। 6 वक्त व मकाम का ख्याल। हसास मामलात मुनासिब वक्त और मकाम पर उठाएं, अवामी जगह पर ज़ाती बातें मुनासिब नहीं। 7 गलती मान लेना। गलती की सूरत में मुआफ़ी मांगना भी सलीक़ा का हिस्सा है, एक कमज़ोरी नहीं बल्कि बड़ाई का निशान है। 8 जिस्मानी इशारे, हाथ, आँखों का राब्ता, मुस्कुराहट, ये सब गुफ्तगू का हिस्सा है। मुस्बत बॉडी लैंग्वेज अपनाई। 9 सेकंड पीरसन की इज़्ज़त। मुखातिब का नाम लेना, उनकी इज़्ज़त का लिहाज रखना, खुसूसन बुजुर्गों और अफसरान में ज़रूरी है। 10 गैर ज़रूरी रुकावट से बचें। बात में बार बार मुदाखलत न करें, न ही किसी की बात ख़त्म होने से पहले तुकसिलकी से बात करने के अमली तरीक़े। एक तारीफ़ से आगाज़ करें। नुक्ता उठाने से पहले किसी मुस्बत सर्विस बात की तारीफ़ करें। मसलन मुझे आपकी कोशिश पसंद आई, फिर अपने नुक्ते की जानिब आएँ। 2 में का इस्तेमाल करें। मुखालफत तनकीद में अपने गलत किया के बजाय मुझे ऐसा लगा / महसूस हुआ कि कहा जाए तो लड़ाई कम होती है। 3 सवालात पूछें बजाय इल्ज़ाम के। सवालात खिले दिल से पूछें, आपने ऐसा क्यों किया, बजाय आपने ऐसा क्यों किया इल्ज़ामिया लहजे में। 4 वक्फा लें जब जज्बात बढ़ जाएं। गुस्सा आरंज में फौरी जवाब देने से बेहतर है कि चंद लम्हे लेकर रास्त गुफ्तगू करें। 5 मुस्बत मुतबादिल पेश करें। किसी की तनकीद करते हुए मुतबादिल तजवीज़ पेश करें, ये तमीरी अंदाज कहलाता है। 6 वजाहत मांगे ना कि क़ियास आराइया करें। अगर किसी की बात समझ ना आए तो फ़ौरन क़ियास पर मबनी जवाब ना दें बल्कि वाज़ेह सवाल करें। 7 हाजिर जवाब बने मगर एहतराम के साथ। हुंज़ा जवाब चुटकियाँ बाज़ औक़ात हालात बेहतर बना देती हैं मगर हद से तजावुज़ न करें। 8 मुनासिब लफ्ज़ चुनें। मुश्किल हसास मौज़ूआत में नरम लेकिन वाज़ेह अल्फाज इस्तेमाल करें। नापसंदीदा या गलत फहमी जैसे अल्फाज मुअस्सिर होते हैं। 9 आईना तकनीक, सामने वाले की बात को अपने अल्फाज में दोहराना। मसलन कि आप कह रहे हैं ताकि वो महसूस करे कि आप उन्हें समझ रहे हैं। 10 गालिब ना हो मुफ़ाहमत की कोशिश करें।
गुफ्तगू का मकसद जीतना नहीं, मसला हल करना होना चाहिए। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतलाक़, घर से दफ्तर तक, घर, वालिदैन, शरकन हयात और बच्चों के साथ गुफ्तगू में सलीका बच्चों की शख्सियत पर देरपा असर रखता है। साफ लफ्ज़ों में मोहब्बत, हदबंदी और मोहब्बत भरी डांट मुफीद हिताम इदारों में असातिज़ा और तलबा के माबैन मुनासिब लहजा इल्मी माहौल को मुस्बत बनाता है। शागिर्दों में इज़्ज़त नफस और ताउन पैदा होता है। दफ्तर में अफसरान और साथियों के साथ मुहज़्ज़ब गुफ्तगू ताउन, टीम वर्क और कारकर्दगी बढ़ाती है। तनकीद देते वक्त तमीरी तरीक़े अपनाई। अवामी जगहों में सफाई, कतार में इंतज़ार, आम तामुल में सलीका न सिर्फ ज़ाती वक़ार बढ़ाता है बल्कि मुआशरती अमन को भी फ़रोग़ देता है। डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन गुफ्तगू में भी अदब को बरकरार रखा जाए। अल्फाज को बराह रास्त, मुख्तसर और वाज़े रखें। सोशल मीडिया बहस में एहतराम का दामन कभी ना चढ़। मज़हब और इखलाकी पहलू, बहुत सी सकाफ़तों और मज़ाहिब में सलीका व आदाब को अहमियत दी गई है। इस्लाम में भी हसन अखलाक, नरम मिजाजी और शाइस्तगी की इंतहाई कदर है। नबी करीम की संत में हसन सलूक, नरम गुफ्तार और दूसरों के साथ मेहरबानी पर जोर है। इसी तरह दूसरी मज़ाहिब में भी रिफ़क़ व एहसान, मातहती और सुकून खातिर की तालीमात मिलती हैं। सलीका न सिर्फ दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव है बल्कि ये इंसान की अपनी रूहानी तरक्की का आहन भी है। सलीके से बात करने के रुकावटें और उनके हल: एक, जज्बाती रद्द अमल, इमोशनल रिएक्टिविटी, फौरी गुस्सा में आकर कहना है। सांस लेने की मश्क, ज़हनी वक्फा। 2, ज़ुबान का नाखानदा इस्तेमाल, तल्ख अल्फाज का आदी होना। हल: बोलने से पहले 3 सेकंड का वक्फा, मुस्बत अल्फाज की फहरिस्त बनाना। 3, खुद गर्जी या खुद मरकजी, सिर्फ अपना मौक़िफ़ नुमायां रखना। हल: दूसरे का नुक्ताए नज़र हासिल करने की आदत बनाएं। 4, घबराहट या शर्म, बाज़ लोग रस्मी गुफ्तगू में खामोश रह जाते हैं। हल: छोटे इज्तिमाआत में मश्क और तहरीरी मश्क, जुमले तैयार करना। 5, सकाफ़ती इख्तिलाफ़ात, अल्फाज आ इशारे मुख्तलिफ सकाफ़तों में मुख्तलिफ मानी देते हैं। हल: सकाफ़ती हसासियत सीखी, सवाल करें, फ़र्ज़ी खामियां ना नकल। 6, ऑनलाइन गलत फहमियाँ, लिखाई में लहजा नज़र नहीं आता। हल: इमोजी या वज़ाहती जुमले, मसलन मोहब्बत के साथ इस्तेमाल करें। ज़ाती मुलाकात मुमकिन हो तो करें। तरबियती मशक़ें, एक्सरसाइजेज़। 1, आईना गुफ्तगू, आईने के सामने खड़े होकर नरमी से जुमले बोले, लहजा और चेहरे का तासुर चेक करें। 2, रोज़ाना की डार, हर शाम लिखें कि आज किस गुफ्तगू में सलीका रहा और कहाँ कमी महसूस हुई। पर्सपेक्टिव चेंज, किसी तनाज़ो में खुद को दूसरे की जगह रख कर लिख कर देखें कि वो क्या महसूस करेंगे। 4, एतराज़ात को रिफ्रेम करना, हर मनफी जुमले को मुस्बत तमीरी जुमले में तब्दील करें। मिसाल, तुम हमेशा देर करते हो। काफ, अहम वक्त की पाबंदी के लिए कोई तरीका बना सकते हैं। 5, रूल प्ले, दोस्त या खानदान के साथ मुख्तलिफ मुनाजरे करके मुअद्दिबाना रद्द अमल की मश्क करें। 6, ग्राउंडनग और सांस की मशक़ें, जज्बाती कंट्रोल के लिए। 4, 8 सांस की मशक़ें, 4 सेकंड सांस 4 रोके 8 सांस छोड़ी। मुफीद हैं मखसूस जुमले और अल्फाज, मिसाली तारुफ और शुरुआत। अस्सलाम अलैकुम, उम्मीद है अब खैरियत से होंगे। राय देते वक्त मेरा ख्याल है, मेरी राय में ये इख्तिलाफ करते वक्त मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, मगर मेरा नज़र ये है, एतराज़ नुक्ता उठाते वक्त क्या मैं एक तजवीज़ दे सकती हूँ। मुआफ़ी मांगते वक्त मुआफ़ कीजिए, गामे गलती पर माजरत खाशम दरख्वास्त करते वक्त क्या अब बराह मेहरबानी करके सलीके से बात करने के नताइज। हकीकी केस की मिसाल, फर्ज करें एक दफ्तर में 2 साथी अहमद और बिलाल प्रोजेक्ट के बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। अगर अहमद गुस्से में बिलाल को अपने कभी काम खत्म नहीं किया कहे तो ताल्लुक खराब होगा, मगर अगर वो कहे, बिलाल मैंने महसूस किया कि पिछले प्रोजेक्ट में डेडलाइन पर थोड़ी मुश्किलात आईं, क्या हम आइंदा बेहतर प्लान कर सकते हैं, तो बिलाल दिफाई नहीं होगा और तमीरी बात हो जाए। प्रोजेक्ट की बेहतरी और टीम वर्क मजबूत होगा। यही उसूल घर, स्कूल और अवामी ज़िंदगी में भी काम करता है। नौजवानों और बच्चों को सलीका सिखाना, बच्चों में सलीका सिखाने के लिए घर का माहौल सबसे अहम है। वालिदैन अपने रोज़मर्रा रवैये से बच्चों को सिखाते हैं चंद तरीक़े। मिसाल बने, बच्चों के सामने नरम लहजा और एहतराम के किरदारों के ज़रिए कहानियाँ सुनाएं जिनमें अच्छे आदाब नुमायां हो, सराहाई और इनाम। जब बच्चे अच्छे अंदाज से बात करें तो तारीफ करके लोहे के जरिए मश्क। रूल प्ले और ड्रामे में सलीके की मश्क करवातुम कलिमात। सलीका एक आदत है, सलीके से बात करना कोई एक वक्ती महारत नहीं बल्कि एक आदत है जो वक्त, मश्क और खुद आगाही से बनती है। हर इंसान गलती करता है,
اہم یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر بہتر گفتگو کرنے کی کوشش جاری رکھیں۔ سلیقہ نہ صرف دوسرے لوگوں کی دلجوئی کرتا ہے بلکہ یہ خود ان آدمی کے وقار و الفامتاز کا بھی اظہار ہے۔ مدد انسان دنیا میں گرم جوشی، اعتماد اور مثبت اثر چھوڑتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہی مضمون کسی مخصوص سیاق و سباق کے لیے ترمیم کر دوں، مثلاً اسکول کے بچوں کے لیے دفتر کی میٹنگ کے لیے، یا ایک مختصر تربیتی نوٹ کے طور پر۔ اب پھر میں اس مضمون کو الفاظ کے مطابق شمار کر کے آپ کو لفظ شمار سمیت ایک PDF فائل بھی بنا کر دے سکتی ہوں۔ کس شکل میں پسند کریں گے؟ سلیقے سے بات کرنا۔ الفاظ میں مضمون۔ اردو تعارف انسانی معاشرے کی بنیاد رابط ابلاغ ہے۔ ہمارے الفاظ، لہجہ اور انداز گفتگو ہم سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصویر بناتے آؤ۔ سلیقے سے بات کرنا صرف خوش اخلاقی یا تہذیب کا اظہار نہیں بلکہ یہ ایک عملی مہارت ہے جو ذاتی، پیشہ ورانہ اور سماجی زندگی میں درجنوں دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ مضمون اسی اہم موضوع پر مفصل بحث، رہنما اصول، عملی مثالیں اور تربیتی تجاویز پر مشتمل ہے تاکہ قاری سلیقے سے بات کرنے کی اہمیت کو نہ صرف سمجھے بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی میں عملی طور پر بھی اپنا سکے۔ سلیقے سے بات کرنے کی تعریف۔ سلیقے سے بات کرنا مطلب ہے کہ اپنے الفاظ، لہجے اور جسمانی اشاروں کے ذریعے دوسرے شخص کی عزت، وقار اور حسن تحفظ کا خیال رکھے میں اسمنا صرف الفاظ کی چناؤ داری شامل ہے بلکہ وہ بات چیت بھی آتی ہے جو مقصدی، مؤثر اور احترام پر مبنی ہو۔ سلیقہ صرف سنجیدہ رسمی گفتگو تک محدود نہیں ہوتا، یہ خوش مزاجی، شائستگی اور ہمدردی کے اظہار کا مجموعہ ہے۔ سلیقے سے بات کرنے کے بنیادی اصول: ایک، احترام۔ ہر بات کا آغاز اور اختتام احترام کے ساتھ کر مخاطب کی حیثیت، عمر، ثقافت اور جذبات کا خیال رکھ۔ دو، واضحی۔ اپنی بات واضح، مختصر اور مقصد کے مطابق رکے، غیر ضروری لمبی گفت اور شنید الجھن پیدا کرتی ہے۔ تین، غیر جارحانہ لہجہ۔ چاہے اختلاف رائے ہو، لہجہ نرم اور غیر شتاب رکے۔ جارحانہ لہجہ تنازع بڑھا دیتا ہے۔ چار، توہین سے اجتناب۔ ذاتی تنقید، طنز اور توہین آمیز تبصرے سے گریز کرے۔ پانچ، فعال سماعت۔ سننے کا انداز بھی سلیقے کا حصہ ہے، دھیان سے سنیں، درمیان میں نہیں ٹوکیں اور ضروری جواب دیں۔ چھ، مدنی زبان۔ الفاظ کا انتخاب ایسا ہو جو مخاطب کو قدر کے جیسے براہ راست کے بجائے محترم محجب مناسب ہو۔ زبان اور الفاظ کا انتخاب۔ الفاظ کا انتخاب کسی بھی گفتگو کا سب سے حساس حصہ ہوتا ہے۔ چھ، عام اصول ہیں۔ مہذب الفاظ استعمال کریں۔ برا مہربانی، شکریہ، معاف کجی جیسی عبارات گفتگو کو نرم بناتی ہیں۔ غلط فہمیاں دور رکھیں۔ ایسے الفاظ جو مبہم کنفیوزنگ ہوں ترک کریں۔ واضح اور سیدھا پیغام دیں اور جارحانہ لفظوں سے بچیں۔ غصے میں بھی توہین انگیز الفاظ کہنا رشتوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تعمیری تنقید۔ اگر کسی کو ہدایت دینی ہو تو تنقید تعمیری اور خاص ہو، عمومی الزام تراشی نہ کر۔ مثلا ہوا کام بہتر ہوتا اگر اپنے اس طرح کیا ہوتا۔ ابجائیت میں یہ ٹھیک نہیں کہا۔ لہجہ، آواز کا سر اور ٹون۔ آواز کا لہجہ یعنی ٹون بہت اہم ہے۔ ایک ہی جملہ مختلف انداز میں بولا جائے تو مختلف معنوں میں لیا جاتا ہے۔ نرم، مستحکم اور غیر مغرورانہ ٹون احترام اور اعتماد دونوں ظاہر کرتی ہے۔ شور، چیخ کر بات کرنا دوسروں کو دبا دیتا ہے اور گفتگو کا مقصد ضائع کر دیتا ہے۔ لہجہ میں توازن رکھیں، نہ بے حس بنے اور نہ دھمکی آمیز۔ غیر زبانی اشارے اور جسمانی زبان۔ سلیقے سے بات کرنے میں جسمانی زبان باڈی لینگویج کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا رابطہ۔ مناسب آنکھوں کا رابطہ اعتماد اور دلچسپی ظاہر کرتا ہے مگر مبالغہ آرائی سے گریز کر مسکراہٹ۔ مناسب جگہ پر مسکراہٹ کشش پیدا کرتی ہے اور کشیدگی گھٹاتی ہے۔ جسمانی اشارے۔ ہاتھ کے اشارے نرم اور کنٹرول رکھیں۔ ہاتھ کھلے رکھنا اعتماد کا اظہار ہے۔ فاصلہ۔ ذاتی حدود کا احترام کریں۔ ہر ثقافت میں ذاتی فاصلہ مختلف ہوتا ہے مگر عمومی آداب میں مناسب فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ فعال سماعت، ایکٹیو لسننگ۔ سلیقے سے بات کرنے کا لازمی پہلو اچھا سننا ہے۔ فعال سماعت میں شامل ہے توجہ دینا، ہلکی سی تائید میں سر ہلانا، مخاطب کی بات کا خلاصہ پیش کرنا اور سوالات کے ذریعے یہ وضاحت حاصل کرنا۔ جب شخص محسوس کرتا ہے کہ اسے سنا جا رہا ہے تو اس کا رویہ نرم اور کھلا ہو جاتا ہے۔ سوال پوچھنے کا سلیقہ۔ سوال پوچھنا بھی ایک فن ہے۔ سوالات کھلے اور غیر جارحانہ ہونے چاہئیں۔ بصیرت بخش سوالات۔ آپ اس بارے میں مزید کیسے محسوس کرتے ہیں؟ محدود اور مخصوص سوالات۔
اگر معلومات درکار ہوں تو مخصوص سوالات کریں تاکہ جواب بھی مخصوص ملے۔ الزام تراشی سے بچیں۔ سوال میں الزام اور تنقید شامل نہ کریں، مثلا آپ نے کیوں نہیں کیا کے بجائے کیا وجہ رہی کہ یہ ممکن نہ ہوا۔ اختلاف رائے کے دوران سلیقہ برقرار رکھنا۔ اختلاف رائے قدرتی ہے مگر انداز اہم ہوتا ہے۔ اختلاف میں شامل رہنمائی، دلائل پر بات کریں، اشخاص پر نہیں کی جملے استعمال کریں۔ اب کے الزامات سے بچی۔ مثلا میں اس نقطے پر اختلاف محسوس کرتا ہوں کیونکہ سازگار حل تلاش کریں۔ فتح شکست کے بجائے مفاہمت کی کوشش کریں۔ آن لائن مواصلات اور سلیقہ۔ ڈیجیٹل دور میں تحریری پیغامات، ای میلز اور سوشل میڈیا پر بات چیت بھی سلیقے کا حصہ آؤ تحریر میں لہجہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا ذیل کی باتوں کا خیال رکھیں۔ روشن اور مہذب ای میلز، سلام، تعارف، مقصد اور شکریہ شامل ایموجیز کا متعدل استعمال۔ یہ ساتھی کو احساس دلا سکتے ہیں مگر پیشہ ورانہ خطوط میں احتیاط ضروری ہے۔ شفافیت، مختصر مگر مکمل بات کریں۔ غیر واضح ای میلز مزید سوالات کو جنم دیتی ہیں۔ آن لائن بحث میں تحمل، کیپشن لکھتے تبصرہ کرتے وقت جارحانہ رہنے سے گریز کریں۔ بچوں اور نوجوانوں میں سلیقے کی تربیت۔ بچوں کو سلیقے سے بات کرنا سکھانا گھر اور اسکول دونوں میں ضروری ہے۔ کچھ عملی طریقے، مثالی رویے کی نمائش۔ بچے عام طور پر بڑوں کے انداز کو اپناتے ہیں، اس لیے والدین اور اساتذہ بہتر نمونہ پیش کریں۔ کہانیوں اور رول پلے، کردار ادا کر کے گفتگو کے مختلف مناظر دکھائیں۔ تعریف اور اصلاح کا توازن، اچھے سلوک کی تعریف کریں اور غلطی کی صورت میں نرمی سے سمجھائیں۔ مشق اور مستقل یاد دہانی، روز مرہ کی سرگرمیوں میں سلیقے کی مشق کروائیں، مثلا سلام کرنا، شکریہ کہنا وغیرہ۔ پیشہ ورانہ زندگی میں سلیقے کی اہمیت، دفتر، میٹنگز اور کاروباری مذاکرات میں سلیقے کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ پروفیشنل ماحول میں وقت کی پابندی اور شائستگی، مقررہ وقت پر پہنچنا، گفتگو میں سنجیدگی اور مناسب لباس سب سلیقے کے عناصر ہیں۔ ای میل ایٹیکیٹ، موضوع لائن، واضح پیغام، مختصر اور مناسب اختتام ضروری۔ نیٹ ورکنگ، نئے لوگوں سے ملتے وقت گرمجوشی اور احترام کا ملاپ رابطے مضبوط کرتا۔ ہیفٹ بیک دینا، تنقید دیتے ہوئے تعمیری، مخصوص اور حل مرکوز رعاو سماج فوائد۔ سلیقے سے بات کرنے کے نتیجے میں اعتماد اور اعتبار بڑھتا ہے، رشتے مضبوط بنتے ہیں، مسائل جلد حل ہوتے ہیں، کلچرل اور بین الشخصی رکاوٹیں کم ہوتی ہیں۔ عام غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں: زیادہ بولنا، ٹوک جانا، گفتگو میں دوسرے کی بات کا احترام نہ کرنا غلطی ہے، غرور تکبر کا مظاہرہ، یہ تعلقات میں دراڑ پیدا کرتا ہے، بے وجہ طنز مزاح، بعض جگہ یہ نامناسب ہو سکتا ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، غلط فہمی کو فوراً تسلیم نہ کرنا، اگر اب سے غلطی ہو تو کھلے دل سے معافی مانگنا عزت میں اضافہ کرتا ہے، سلیقے کی تربیت کے لیے عملی مشق، ایک آئینے کے سامنے رول پلے کریں، مختلف حالات کا تصور کریں اور اپنا لہجہ، چہرہ اور الفاظ چیک کریں، 2 روزانہ 3 شکریہ کہنا، یہ عادت اب کے اندر شائستگی کو مضبوط کرتی ہے، 3 ایک ہفتے کا سننے کا چیلنج، اس ہفتے میں زیادہ سننے کی کوشش کریں اور کم بولیں، 4 نگیٹو رد عمل کی صورت میں گہرا سانس لیں، فوری جواب دینے کے بجائے 2 منٹ لے کر سوچیں، 5 فیڈ بیک لیں، دوست خاندان سے پوچھیں کہ آپ کے لہجے میں کیا تبدیلیاں لائی جا سکتی آؤ ثقافت حساسیت اور سلیقہ ہر ثقافت میں آداب مختلف ہوتے ہیں لہذا بین الثقافتی گفتگو میں اضافی احتیاط ضروری ہے کچھ قدیم رسم و رواج کی باتیں ناواقف لوگوں کے لیے غلط معنی رکھ سکتی آواز لیے تحقیق کریں جب کسی نئی ثقافت رسم سے اسائنمنٹ ہو تو پہلے تھوڑی تحقیق کر سوالات شائستگی سے کریں اگر کچھ غیر واضح ہو تو براہ راست تنقید کے بجائے معلوماتی سوال پوچھیں نتیجہ خلاصہ اور حتمی تجاویز سلیقے سے بات کرنا ایک فن بھی ہے اور عملی ضرورت بھی یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ احترام سننے کی صلاحیت مناسب لہجہ اور غیر زبانی اشاروں کا ملاپ ہے اس سے نہ صرف ذاتی رشتے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ پیشہ ورانہ مواقع بھی بہتر بنتے ہیں عملی طور پر سلیقے کو اپنانے کے لیے روزمرہ چھوٹے چھوٹے آداب فعال سماعت اور خود احتسابی ضروری ہے آخر میں چند مختصر مسائل ہمیشہ احترام کے ساتھ شروع کریں اور شکریہ کے ساتھ ختم کریں اختلاف میں بھی مہذب رہیں دلیل پر توجہ دیں شخصیت پر نہیں آن لائن اور آف لائن دونوں جگہ اپنے لہجے اور الفاظ پر کنٹرول رکھیں
बच्चों को इसी महारत की तरबियत दें। कल का मुआशरा आज की तरबियत का फल है। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर एक मुख्तसर रहनुमा नोट चेकलिस्ट आप बच्चों के लिए किरदार नुमा सरगर्मी लिख कर दे सकती हूँ ताकि सलीके से बात करना अमली तौर पर रोज़मर्रा में अपनाया जा सके। यकीनन ज़ैल में आपके उन्वान सलीके से बात करना पर एक मुफस्सल मरबूत और दिलकश उर्दू मजमून पेश किया जा रहा है। कोशिश की गई है कि अंदाज़ बयान नरम वाज़ेह और अमली मशवरों से भरपूर हो ताकि ये मजमून तालीमी तरबियती और रोज़मर्रा ज़िंदगी में फौरी इतलाक़ के काबिल हो। सलीके से बात करना इंसान एक मुआशरती मखलूक है। गुफ्तगू न सिर्फ ख़यालात और एहसासात के इजहार का ज़रिया है बल्कि ये हमारे ताल्लुकात किरदार और मकामी इज्तिमाई को भी तश्कील देती है। सलीके से बात करना महज नरम लहजे का मामला नहीं बल्कि इसे एक फिन अखलाक और सकाफती शीवे के तौर पर समझना चाहिए। ये मजमून सलीके से बात करने की अहमियत, इसके उसूल, अमली तराकीब, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके इत्लाक़ और इससे वाबस्ता मसाइल और उनके हल पर रोशनी डालता है। तारुफ और सलीके से बात करने का मतलब है मुहज़्ज़ब, बावकार, मुअद्दिबाना और दूसरों के जज्बात और हालात का ख्याल रखते हुए बात करना। इसमें लहजे की नरमी, अल्फाज का मुनासिब इंतखाब, बोलने का मुनासिब वक्त, खामोशी का फिन और सुनने की महारत सब शामिल। औसिल का दरअसल तासुरात को मुस्बत अंदाज में मुंतकिल करने का हुनर है, यानी अपनी बात कहनी भी है और ताल्लुकात को कायम भी रखना से बात करने की अहम एक इज्जत व वक़ार में इजाफा। मुहज़्ज़ब गुफ्तगू इंसान की शख्सियत को निखारती है और दूसरों में एतमाद पैदा करती है। 2 ताल्लुकात मुस्तहकम होते हैं। बावकार अंदाज़न गुफ्तगू तनाज़ात को घटाता है और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देता है। 3 मसाइल का मुअस्सर हल। जब बात मुअद्दिबाना अंदाज में की जाती है तो सुनने वाले दिफाई मिजाज में नहीं आते और मसले का हल आसानी से निकल आता है। 4 पेशा वराना तरक्की। दफ्तर, कारोबार या किसी इदारे में सलीके से बात करने वाले अफराद को अक्सर संजीदगी और लीडरशिप के काबिल समझा जाता है। 5 ज़हनी सुकून। मुअद्दिबाना गुफ्तगू ज़ाती जज्बात को कंट्रोल करने में मदद देती है जो ज़हनी सुकून का बाइस बुनती है। यासोन सलीका बुनियादी क़वाअद 1 सोच कर बोलें। हर लफ्ज़ कहने से कबल सोचें कि क्या ये कहने लायक है, क्या इससे ताल्लुक़ बेहतर होगा या ख़राब। 2 नरमी और एहतराम। लहजा नरमी भरा और ज़ुबान इज़्ज़त आमेज़ रखें। गाली तंज़ अतारीज़ से बची। 3 साफ़ और मुख्तसर बात। गैर ज़रूरी तफसील या लंबी गुफ्तगू से इज्तिनाब करें। मतलूबा नुक्ता साफ़ और मुख्तसर रखें। 4 अच्छा सुनना। गुफ्तगू में बराबर बोलना ज़रूरी है, सुनने वाला बने, मुखालिफ का मौक़िफ़ समझे। 5 जुमलों की साख्त। तुम हमेशा या तुम कभी जैसी पति आ फहमियाँ नहीं करनी, बजाय इसके आ मुझे लगा, में महसूस करता / करती हूँ जैसी इजहार ज़ाती इस्तेमाल करें। 6 वक्त व मकाम का ख्याल। हसास मामलात मुनासिब वक्त और मकाम पर उठाएं, अवामी जगह पर ज़ाती बातें मुनासिब नहीं। 7 गलती मान लेना। गलती की सूरत में मुआफ़ी मांगना भी सलीका का हिस्सा है, ये कमज़ोरी नहीं बल्कि बड़ाई का निशान है। 8 जिस्मानी इशारे। हाथ आँखों का राब्ता, मुस्कुराहट, ये सब गुफ्तगू का हिस्सा है। मुस्बत बॉडी लैंग्वेज अपनाई। 9 सेकंड तीरसन की इज्जत। मुखातिब का नाम लेना, उनकी इज्जत का लिहाज रखना, खुसूसन बुजुर्गों और अफसरान में ज़रूरी है। 10 गैर ज़रूरी रुकावट से बचें। बात में बार बार मुदाखलत न करें, न ही किसी की बात ख़त्म होने से पहले तुकसिलती से बात करने के अमली तरीक़े। एक तारीफ़ से आगाज़ करें। नुक्ता उठाने से पहले किसी मुस्बत सर्वेसा बात की तारीफ़ करें। मसलन मुझे आपकी कोशिश पसंद आई, फिर अपने नुक्ते की जानिब आएँ। 2 में का इस्तेमाल करें। मुखालफत या तनकीद में आपने गलत किया के बजाय मुझे ऐसा लगा / महसूस हुआ कि कहा जाए तो लड़ाई कम होती है। 3 सवालात पूछें बजाय इल्ज़ाम के। सवालात खुले दिल से पूछें, आपने ऐसा क्यों किया, बजाय आपने ऐसा क्यों किया। इल्ज़ामिये लहजे में। 4 वक्फा लें जब जज्बात बढ़ जाएं। गुस्सा आरंज में फौरी जवाब देने से बेहतर है कि चंद लम्हे लेकर रास्त गुफ्तगू करें। 5 मुस्बत मुतबादिल पेश करें। किसी की तनकीद करते हुए मुतबादिल तजवीज़ पेश करें, यह तमीरी अंदाज कहलाता है। 6 वजाहत मांगे ना कि क़ियास आराइयाँ करें। अगर किसी की बात समझ ना आए तो फ़ौरन क़ियास पर मबनी जवाब ना दें बल्कि वाज़ेह सवाल करें। 7 हाजिर जवाब बने मगर एहतराम के साथ। हुंजा जवाब चुटकियाँ बाज़ औक़ात हालात बेहतर बना देती हैं मगर हद से तजावुज़ न करें। 8 मुनासिब लफ्ज़ चुनें। मुश्किल हसास मौज़ूआत में नरम लेकिन वाज़ेह
अल्फाज इस्तेमाल करें, नापसंदीदा या गलत फहमी जैसे अल्फाज मुअस्सिर होते हैं। 9 आईना तकनीक, सामने वाले की बात को अपने अल्फाज में दोहराना, मसलन कि आप कह रहे हैं, ताकि वो महसूस करे कि आप उन्हें समझ रहे हैं। 10 गालिब ना हो, मुफाहमत की कोशिश करें। गुफ्तगू का मकसद जीतना नहीं, मसला हल करना होना चाहिए। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतलाक़, घर से दफ्तर तक, घर वालिदैन, शरकन हयात और बच्चों के साथ गुफ्तगू में सलीका बच्चों की शख्सियत पर देरपा असर रखता है। साफ लफ्ज़ों में मोहब्बत, हदबंदी और मोहब्बत भरी डांट मुफीद हिदान इदारों में असातिज़ा और तलबा के माबैन मुनासिब लहजा इल्मी माहौल को मुस्बत बनाता है। शागिर्दों में इज़्ज़त नफस और ताउन पैदा होता है। अफसरान और साथियों के साथ महज़िब गुफ्तगू ताउन, टीम वर्क और कारकर्दगी बढ़ाती है। तनकीद देते वक्त तमीरी तरीक़े अपनाई। अवामी जगहों सफाई कतार में इंतज़ार, आम तामुल में सलीका न सिर्फ ज़ाती वक़ार बढ़ाता है बल्कि मुआशरती अमन को भी फ़रोग़ देता है। डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन गुफ्तगू में भी अदब को बरकरार रखा जाए। अल्फाज को बराह रास्त, मुख्तसर और वाज़े रखें। सोशल मीडिया बहस में एहतराम का दामन कभी न चबक मसा और इखलाकी पहलू। बहुत सी सकाफ़तों और मज़ाहिब में सलीका व आदाब को अहमियत दी गई है। इस्लाम में भी हसन अखलाक, नरम मिजाजी और शाइस्तगी की इंतहाई कदर है। नबी करीम की संग में हसन सुलूक, नरम गुफ्तार और दूसरों के साथ मेहरबानी पर जोर है। इसी तरह दूसरी मज़ाहिब में भी रिफ़क़ व एहसान, मातहती और सुकून खातिर की तालीमात मिलती हैं। सलीका न सिर्फ दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव है बल्कि ये इंसान की अपनी रूहानी तरक्की का आहन भी है। सलीके से बात करने के रुकावटें और उनके हल। एक जज्बाती रद्द अमल, इमोशनल रिएक्टिविटी, फौरी गुस्सा में आकर कहना। सांस लेने की मश्क, ज़हनी वक्फा। 2 ज़ुबान का नाखानदा इस्तेमाल, तल्ख अल्फाज का आदी होना। हल, बोलने से पहले 3 सेकंड का वक्फा, मुस्बत अल्फाज की फहरिस्त बनाना। 3 खुद गर्जी या खुद मरकजी, सिर्फ अपना मौक़िफ़ नुमायां रखना। हल, दूसरे का नुक्ताए नज़र हासिल करने की आदत बनाएं। 4 घबराहट या शर्म, बाज़ लोग रस्मी गुफ्तगू में खामोश रह जाते हैं। हल, छोटे इज्तिमाआत में मश्क और तहरीरी मश्क, जुमले तैयार करना। 5 सकाफ़ती इख्तिलाफ़ात, अल्फाज आ इशारे मुख्तलिफ सकाफ़तों में मुख्तलिफ मानी देते हैं। हल, सकाफ़ती हसासियत सीखी, सवाल करें, फ़र्ज़ी खामियां ना नकल। 6 ऑनलाइन गलत फहमियाँ, लिखाई में लहजा नज़र नहीं आता। हल, इमोजी या वज़ाहती जुमले, मसलन मोहब्बत के साथ इस्तेमाल करें। ज़ाती मुलाकात मुमकिन हो तो करें। तरबियती मशक़ें, एक्सरसाइजेस। 1 आईना गुफ्तगू, आईने के सामने खड़े होकर नरमी से जुमले बोले, लहजा और चेहरे का तासुर चेक करें। 2 रोज़ाना की डार, हर शाम लिखें कि आज किस गुफ्तगू में सलीका रहा और कहाँ कमी महसूस हुई। पर्सपेक्टिव चेंज, किसी तनाज़ो में खुद को दूसरे की जगह रख कर लिख कर देखें कि वो क्या महसूस करेंगे। 4 एतराज़ात को रिफ्रेम करना, हर मनफी जुमले को मुस्बत तमीरी जुमले में तब्दील करें। मिसाल, तुम हमेशा देर करते हो। काफ, अहम वक्त की पाबंदी के लिए कोई तरीका बना सकते हैं। 5 रूल प्ले, दोस्त या ख़ानदान के साथ मुख्तलिफ मुनाजरे करके मुअद्दिबाना रद्द अमल की मशक करें। 6 ग्राउंडनग और सांस की मशकें, जज्बाती कंट्रोल के लिए। 4-4-8 सांस की मशकें, 4 सेकंड सांस 4 रोके 8 सांस छोड़ी। मुफीद हैं मखसूस जुमले और अल्फाज, मिसाली तारुफ और शुरुआत। अस्सलाम अलैकुम, उम्मीद है अब खैरियत से होंगे। राय देते वक्त, मेरा ख्याल है, मेरी राय में ये इख्तिलाफ करते वक्त मैं आपकी बात समझ सकती हूँ मगर मेरा नज़र ये है। एतराज़ नुक्ता उठाते वक्त, क्या मैं एक तजवीज़ दे सकती हूँ। मुआफ़ी मांगते वक्त, मुआफ़ कीजिए। में गलती पर माजरत खाशम दरखास्त करते वक्त, क्या अब बराह मेहरबानी वो मेहरबानी करके सलीके से बात करने के नताइज। हकीकी केस की मिसाल, फ़र्ज़ करें एक दफ्तर में 2 साथी अहमद और बिलाल प्रोजेक्ट के बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। अगर अहमद गुस्से में बिलाल को आपने कभी काम ख़त्म नहीं किया कहे तो ताल्लुक़ ख़राब होगा, मगर अगर वो कहे, बिलाल मैंने महसूस किया कि पिछले प्रोजेक्ट में डेडलाइन पर थोड़ी मुश्किलात आईं, क्या हम आइंदा बेहतर प्लान कर सकते हैं, तो बिलाल दिफाई नहीं होगा और तमीरी बात होगी। प्रोजेक्ट की बेहतरी और टीम वर्क मजबूत होगा। यही उसूल घर, स्कूल और अवामी जिंदगी में भी काम करता है। नौजवानों और बच्चों को सलीका सिखाना, बच्चों में सलीका सिखाने के लिए घर का माहौल सबसे अहम है। वालिदैन अपने रोजमर्रा रवैये से बच्चों को सिखाते हैं। चंद तरीके, मिसाल बने, बच्चों के सामने नरम लहजा और एहतराम के किरदारों के जरिए कहानियां सुनाएं।
جن میں اچھے آداب نمایاں ہوں، سراہائی اور انعام۔ جب بچے اچھے انداز سے بات کریں تو تعریف کر کے لوہے کے ذریعے مشق۔ رول پلے اور ڈرامے میں سلیقے کی مشق کروا۔ کلمات سلیقہ ایک عادت ہے۔ سلیقے سے بات کرنا کوئی ایک وقتی مہارت نہیں بلکہ ایک عادت ہے جو وقت، مشق اور خود آگاہی سے بنتی ہے۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے، اہم یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر بہتر گفتگو کرنے کی کوشش جاری رکھیں۔ سلیقہ نہ صرف دوسرے لوگوں کی دلجوئی کرتا ہے بلکہ یہ خود ان آدمی کے وقار و الفامتاز کا بھی اظہار ہے۔ مدد انسان دنیا میں گرم جوشی، اعتماد اور مثبت اثر چھوڑتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہی مضمون کسی مخصوص سیاق و سباق کے لیے ترمیم کر دوں، مثلا اسکول کے بچوں کے لیے دفتر کی میٹنگ کے لیے، یا ایک مختصر تربیتی نوٹ کے طور پر۔ آپ پھر میں اس مضمون کو الفاظ کے مطابق شمار کر کے آپ کو لفظ شمار سمیت ایک PDF فائل بھی بنا کر دے سکتی ہوں، کس شکل میں پسند کریں گے۔ سلیقے سے بات کرنا، الفاظ میں مضمون۔ اردو تعارف انسانی معاشرے کی بنیاد، رابط ابلاغ ہے۔ ہمارے الفاظ، لہجہ اور انداز گفتگو ہم سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصویر بناتے آؤ۔ سلیقے سے بات کرنا صرف خوش اخلاقی یا تہذیب کا اظہار نہیں بلکہ یہ ایک عملی مہارت ہے جو ذاتی، پیشہ ورانہ اور سماجی زندگی میں درجنوں دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ مضمون اسی اہم موضوع پر مفصل بحث، رہنما اصول، عملی مثالیں اور تربیت تجاویز پر مشتمل ہے تاکہ قاری سلیقے سے بات کرنے کی اہمیت کو نہ صرف سمجھے بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی میں عملی طور پر بھی اپنا سکے۔ سلیقے سے بات کرنے کی تعریف۔ سلیقے سے بات کرنا مطلب ہے کہ اپنے الفاظ، لہجے اور جسمانی اشاروں کے ذریعے دوسرے شخص کی عزت، وقار اور حسن تحفظ کا خیال رکھنے میں اصلی صرف الفاظ کی چناؤ داری شامل ہے بلکہ وہ بات چیت بھی آتی ہے جو مقصدی، مؤثر اور احترام پر مبنی ہو۔ سلیقہ صرف سنجیدہ رسمی گفتگو تک محدود نہیں، یہ خوش مزاجی، شائستگی اور ہمدردی کے اظہار کا مجموعہ ہے۔ سلیقے سے بات کرنے کے بنیادی اصول: ایک، احترام۔ ہر بات کا آغاز اور اختتام احترام کے ساتھ کر مخاطب کی حیثیت، عمر، ثقافت اور جذبات کا خیال رکھ۔ دو، واضحی۔ اپنی بات واضح، مختصر اور مقصد کے مطابق رکے۔ ضروری لمبی گفت و شنید الجھن پیدا کرتی ہے۔ تین، غیر جارحانہ۔ چاہے اختلاف رائے ہو، لہجہ نرم اور غیر شتاب رکے۔ جارحانہ لہجہ تنازع بڑھا دیتا ہے۔ چار، توہین سے اجتناب۔ ذاتی تنقید، طنز اور توہین آمیز تبصرے سے گریز کرے۔ پانچ، فعال سماعت۔ سننے کا انداز بھی سلیقے کا حصہ ہے، دھیان سے سنیں، درمیان میں نہیں ٹوکیں اور ضروری جواب دیں۔ چھ، مدنی زبان۔ الفاظ کا انتخاب ایسا ہو جو مخاطب کو قدر دے، جیسے براہ راست کے بجائے محترم / محترمہ۔ جب مناسب ہو، زبان اور الفاظ کا انتخاب۔ الفاظ کا انتخاب کسی بھی گفتگو کا سب سے حساس حصہ ہوتا ہے۔ چھ، عام اصول ہیں۔ مہذب الفاظ استعمال کریں، برا مہربانی ہے، شکریہ، معاف کیجیے جیسی عبارات گفتگو کو نرم بناتی ہیں۔ غلط فہمیاں دور رکھیں، ایسے الفاظ جو مبہم اور کنفیوزنگ ہوں ترک کریں۔ واضح اور سیدھا پیغام دیں اور جارحانہ لفظوں سے پرہیز۔ غصے میں بھی توہین انگیز الفاظ کہنا رشتوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تعمیری تنقید۔ اگر کسی کو ہدایت دینی ہو تو تنقید تعمیری اور خاص ہو، عمومی الزام تراشی نہ کر۔ مثلا آوا کام بہتر ہوتا اگر آپ نے اس طرح کیا ہوتا، ابجایت نے یہ ٹھیک نہیں کہا۔ لہجہ، آواز کا سر اور ٹون۔ آواز کا لہجہ یعنی ٹون بہت اہم ہے۔ ایک ہی جملہ مختلف انداز میں بولا جائے تو مختلف معنوں میں لیا جاتا ہے۔ نرم، مستحکم اور غیر مغرورانہ ٹون احترام اور اعتماد دونوں ظاہر کرتی ہے۔ شور، چیخ کر بات کرنا دوسروں کو دبا دیتا ہے اور گفتگو کا مقصد ضائع کر دیتا ہے۔ لہجہ میں توازن رکھیں، نہ بے حس بنے اور نہ آمیز۔ غیر زبانی اشارے اور جسمانی زبان۔ سلیقے سے بات کرنے میں جسمانی زبان باڈی لینگویج کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا رابطہ، مناسب آنکھوں کا رابطہ اعتماد اور دلچسپی ظاہر کرتا ہے مگر مبالغہ آرائی سے گریز کر مسکراہٹ۔ مناسب جگہ پر مسکراہٹ کشش پیدا کرتی ہے اور کشیدگی گھٹاتی ہے۔ جسمانی اشارے۔ ہاتھ کے اشارے نرم اور کنٹرول رکھیں، ہاتھ کھلے رکھنا اعتماد کا اظہار ہے۔